Hey guys, dito na kami guys. Ready? Uy, gagulo! Guys, may gagawin kami guys. Nahintay ko lang sa Christian guys. Guys, pasin na motor eh. Yung si Jasper oh. Yung pinapatulong na yan oh. Christian. Okay, susi guys oh. Gago ka. Sira yan. Update ko na lang kayo guys pag tapos na sila. Guys, may gagawin kami dito sa susi guys. Yan. Yan. Shout out. Yeah. Shout out. Guys, wait na chinelas natin. Lang, ano yun lang namin chinelas namin. Yan na guys. Talagyan na namin chinelas namin guys. Pag-tripan. Susi guys oh. Nakita kayo guys, pop-up. Pop-up case to dyan guys. Saan tayo takbo? Saan Roque? Saan Roque? Yan guys. Yan guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo natin siya. Yan guys. Yan guys. Wait lang, pati na ko. Wait lang guys ah. May tinig na kasi kami. Wait lang guys ah. Doon yung guys ah. Ako yung yatang ko guys kung paano magpakano. Mag-doorbell guys. Mag-doorbell kami guys. Check ko na lang kayo guys pag malapit ah. Yan na guys, dito na kami guys. Ready? Uy, gagulo! Bakit ang budal ka tayo dyan? Uy! Ang tamuta, ginunod ako eh. Saan tayo? Ha! 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 Kupal. Prank lang to, ano lang hiya. Nagputra ka oras Bait ni Ula. Bait mo la. Ang sama dyan. Saan? Muli na lang ako. Ha? Muli na lang. Ayaw pa. Tara. Tara. Dito tayo dyan. Yung mga lang ako, nalaman na natin. Saan? Saan, tara dyan. And guys, bahay nila bilog. And guys, for this video ng Kataw-Tao. Guys, lang tao-tao guys. Orlando. Random for today's. Shout out tol. Tol, shout out tol. Charot. Pinadaan na namin, tangin ng dilim. Sila Jimerato na dito ang kanina. Sila Jimerato. Papak naman tayo, papak naman tayo, papak naman. Papap doon! Ay, nung... Sila yung wabot. Ikaw magsalita. Ay, no, yan dyan, yan dyan, yan dyan. Gay! Putang inang to. Papap dyan! Ang dami sa tabi to. Ay, no, sayang oh. Gay! Sige! Oh, ito. Guys, oh, mistop sa truck guys. Take over daw, bibili sa Jollibee. Aso. So guys, daw na pop-up.
support na lang sa Mother's Day guys. Ganun lang guys. Subscribe kayo